الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واغفر عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم وأجد معظم. ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بوفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وصله وفرحه من الله عليه درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه محمد محمد بن علي بعلوي وصله وفروعه وجميع ساداتنا بعلي وصله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سادة الصوفية أينما كانوا وأين حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصلي وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة الله ويكسر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاتحة الوحكة فتح عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين المتعدين من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغرر أبطارهم ويعلي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارف ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم بنية القبول وتمام كل سلوى معمول إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطب العلم
Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qutbil Maqam Syekh Abdul Qadir Zailani Qutbil Ahwal Syekh Abdul Yazid Al-Bustami Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Khalifati Syekhina Hajaddina wa Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Bani Syekh Abdul Samad Al-Falim bin Syekh Abdul Rahman Alam Syekh Abdul Hab Al-Bagi Syekh Muhammad bin Idris Al-Banjari Syekh Muhammad Kasful Anwar Syekh Abdul Rahman Siddiq Syekh Jainal Alim Syekh Anang Syekh Alim Saman Mulia Syekh Muhammad Sarin Abdan Bangil Banjari Al-Alimul Alamah Al-Aribillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Salihim wa Furuhim جميع سلسلاتهم على خجنا متسبنا أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويمد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة ولكل نية صالحة لحضرة النبي بشر النبي وبشر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ashabi ahli syadiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man ruhu wa mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa ahlil jannah min ibadikil mu'minin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ka antal alimul hakim wahdina wa fiqna ala siratikal mustaqim wa afina wa afana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Halaman 58 kah? 9. Ya kah? 59. Ulun ulangi sedikit di 58 lah di bawah. Tetapi makom bako ini tiada hasil ia melainkan kemudian daripada sesudah hasil makom fana. Jadi orang nang dianugerahi Allah Ta'ala makam bako itu orang nang sudah melalui latihan riyadhah mempanaakan diri. Jadi panah itu di dalam riyadhah aja, di dalam latihan aja. Bila latihannya lulus, hasilnya bako. Jadi perjalanan orang bako itu ialah riyadhahnya, latihannya di panah. Memfanaakan diri, hasilnya bako. Dan fanaul fana yaitu bako. Fanaul fana atau lawan bako atau sama, cuma sesambatan aja belain. Nah, fana aja, fanaul fana. Fana itu naiknya ke fanaul fana. Fanaul fana itu ai aja bako. Dan hasil makam bako itu dengan jajab tiada terdahulu makam fana itu nadar. Artinya jarang didapat orang makam jajab langsung bako, itu jarang benar. Kita timbul di masjid nih kujul bulik bako, itu jarang benar. Jarang benar. Riyadhahnya dilatih dalam setiap pandangan, dalam setiap sesuatu yang terjadi. Selalu menisbahkan kepada Allah. Jangan memandang terlalu berat tentang asbab. Asbab itu hijab. Bila kita memandang asbab terlalu lalu, kadada lagi Allah Ta'ala di situ. Jadi asbab itu sakilas saja imbahnya Allah. Kenapa si pulan jadi meninggal? Gara-gara takajud. Takajud nang apa? Tanah sidin payu 2 triliun. Itu asbab aja. Jangan dipandangkan kali nyamanan Jojo berduit mati juga takajud. Nah, jangan itu lang jadi pikiran lagi, jangan itu nang riyadhahkan, jangan. Tapi nang kita riyadhahkan kembali asbab sakilas imbah asbab Allah nang kakal di dalam pandangan kita. Nah, itu hanya bujur. Ini kada berikit di asbab. Kenapa inya anu meninggal lawas bang inya maharit asam urat.
Iya, makanya ikam jangan tapi katuju makan ini, makan itu, makan ini. Seikung aja mati asam urat. Habis kada payu lagi. Makanan yang menyebabkan asam urat. Kenapa? Talalu bepingkut di asbab. Hati-hati. Semalam tuh orang mati. Asam urat kada, kolesterol kada, darah tinggi kada, jantung kada, stroke kada, mati juga. Mati namanya? Mati kenapa? Kecelakaan. Ayo, kawal kecelakaan tuh. Ya, makanya nyamun hendak ada kecelakaan, jangan kendaraan, jangan bermotor. Habis kada payu lagi kendaraannya. Jangan dipandang asbabnya. Pandang Allah Ta'ala. Nah itu melatih diri kita tuh riyadhahnya tuh di pikiran. Riyadhahnya tuh bang di lisan pulang. Riyadhahnya tuh bang di hati. Nah itu. Karena kasudahannya. Ada orang baperiksa. Anu guru garing je. Garing. Betis kada kawan bergerak. Tangan kada kawan bergerak sabalah. Ujar diperiksakan karena ampun orang. Bungulnya satruk orang itu. Tadi hanya saja tadi satu maneh. Yang sebelum ke sini tuh. Itu satruk karena jadi ulah hurang pang. Setruk. Betis kada kau menyintak lagi, ya tangan kada kau bergerak lagi. Ujar diperiksakan diulah. Astagfirullah. Kepohunan jin disalahkan sih nya data tahunya. Sesekali akannya gitu. Jadi ulun datang situ tadi disuruh memeriksa, nah kayak dokter aja seorang nih, ya Allah. Lucu juga. Periksakan guru nya bujur kah? Ujar karena kalaluan orang, karena anu angin kada baik ini. Japai. Aman jul. Aman lah guru, aman. Bapak guru penyakitnya stroke julun. Bapak kayak apa lagi? Melihat kenyataannya kita. Aduh. Kasihan jin kata tahunya. Terdakwa. Apa obatnya guru nih supaya lakas waras? Gula habang asli julun. Bujur. Kada datang lagi. Masan bujuran Pak bila ada penyakit nang medis-medis tuh coba aja pian maamalakan gula habang. Gula habang asli. Diminum bangun guring, hendak guring 2 kali barang sehari. Gula habang tah. Gula habang nang asli itu nang diramok. Kamandi nukar kena nang asli. Diramok buat di toples. Jadi bila mau ulah tuh nah kayak sendok nah kayak gula biasa juga nah 2 sendok 3 sendok haru kada mau karena satruk pian gula habang tuh. Kenapa? Nah padahal mahal biu tarus. Ini bujuran gula habang tuh gasan tetambah bujuran. Jadi bilanya kada baik penyakitan, maamalakan gula habang bagus juga. Berapa macam satu mana kada mau kana? 3 macam kada mau kana aja. Bila maamalakan gula habang. Kolesterol, asam urat, darah tinggi. Nah, bila maamalakan gula habang tuh 3 nang kada mau kana di dirinya. Kada karena gula habangnya karena ikhtiar inilah. Pastilah kita aja bungul benar. Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Itu bilanya memakan gula habang hari-hari nang asli lah. Diudak di banyu panas. Minum kayak biasa. Kayak minum kopi tau. Insya Allah kolesterolnya normal. Darah tingginya normal. Apalagi asam uratnya normal. Insya Allah. Coba aja pian amalakan. Cuma gula habangnya itu jangan minta tukarakan 2 ulun. Nukar seorang. Majid. Ini bakuya penyakit sakit kita. Ini sekira sekira latihan. Pak Ija maritu pahuwa yaspin. Bila sakit, aku Allah juga yang mewarasakan. Gula habang itu asbab aja.
Nah kawalah kita riyadah ke gula habang, kawalah kita riyadah ke dokter, kawalah kita riyadah ke obat, melatih obat Allah, obat Allah. Kadang memadahakan Allah itu obat. Nang mawarasakan bukan obat tapi Allah. Tapi lantarannya asbabnya makan obat. Kanyang nasi kada menganyangi. Tapi bila kada makan kada kaita. Bujuran nasi itu kada menganyangi. Ulun seminggu kada makan nasi tahan. Asal katupat ya. Lontong Ustaz Norman. Buan babinen punya tumbur di belakang bapaannya. Tuh nang pena sakit-sakit batis, nang pena hanyut-hanyut kepala, dicobai mamalakan gula habang sabulan-bulan. Nggih bujuran. Rasakan pian kaidah-paidahnya tah. Kan selajur jadi pada nambaan ulun di sini. Mau pakai. Yakni jarang didapat orang makam fana itu nang jajab, artinya nang takajud. Tak, langsung bako, ada. Itu orang-orangnya aja nang diberi Allah Ta'ala. Dan berkata Syekh Ibrahim bin Sufyan, qaddasallahu sirrah. Bermula fana dan bako itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyat dan sebenar-benar kehambaan. Nah itu fana dan bako. Mengandung ikhlas. Ikhlas benar jadi hamba. Ikhlas benar. Amun sudah ikhlas benar jadi hamba. Lalu tak pandang di dalam diri kita nang ini seuting wahdaniyatullah. Katunggalan sifat Allah. Kan ada lagi nang lain. Wahdaniyah itu apa artinya? Apa? Satu kah? Ikhlas jadi hamba. Lalu kada syirik. Bila kada ikhlas jadi hamba, syirik. Kuncinya syirik sedikit aja. Bila kada ikhlas jadi hamba, syirik. Bila ikhlas, ampih syirik. Nah. Syiriknya apa? Syiriknya lo ampun orang. Ampun orang syirik. Ampun siapa? Ampun Allah. Dikala aku bepandir ikhlas benar bahwa nang ini kalam Allah. Dikala aku melihat ikhlas benar bahwa nang ini basyarullah. Dikala aku mendengar ikhlas benar bahwa nang ini sama Allah. Bila berjalan aku ikhlas benar nang ini kanyatan daripada kudrat Allah. Ikhlas tuh bang. Nang kaya apa aja lagi kita berisi anugerah di diri kita nang ini. Nang kaya apa aja mulianya. Nang kaya apa aja tinggi derajat pangkatnya. Tetap orang itu memandang kepada kemuliaan Allah. Dipuji kada hanyut. Dihina kada larut. Dipuji orang oma. Sama mingguan dipuji kawan. Padahal kopiah asalnya nomor 6, 8 wah ini. Baganal kepala dipuji kawan. Ya Allah. Hanya 2 hari jadi hamsip. Kada hakon bahasa Banjar. Bahasa Indonesia. Mbah Tuntung. Pemilihan umum bulik ke rumah. Ngetuk lawang. Kada bahasa assalamualaikum kada. Selamat malam. Wih. Lon bini selamat. Hanya 2 hari diangkat jadi hamsip. Selamat malam. Sekali membuka ke kamar, oma 5 anak bersusun. Ada lagi wadah berabah. Sekali berucap kenapa? Di mana tempat saya? Wih, hamsip. Sini deda sini. Haji Iril jadi RT tetap aja bahasa Sungai Jingah. Orang bahasa Indonesia aja rile. Bapak 2, ibu 2 aja. Nang tukang tulis salah. Bapak-bapak,
Ibu-ibu, ini bapak 2, ibu 2, saudara 2. Emang ini loading juga, bapak 2, ibu 2 ya tuh ada paham juga. Langsung Ike juga. Bawa bini kayak supaya pemahaman tuh bawa lancar. Pokoknya bila begini ini Masya Allah. Otak nih lancar bener berpikir. Coba nggak ada berpikir biar nggak ada makan anak kurang. Dan barang yang lain daripada ibarat ini makanya itu samata-mata jindik. Apa itu? Sesat dan jindik. Bila lain pada kayak ini, bila kada ikhlas tah. Jindik. Jindik itu kafir nang kasamaran. Kafir nang kasamaran itu di sisi manusia masih dipadahkan Islam, di sisi Allah Ta'ala kada diterima keislamannya, itu jindik namanya. Jindik itu kayak apa guru? Jindik itu maulah dirinya Allah, maulah dirinya Allah. Nah ulun kita mengadu otak kita lah, ulun begisah. Ini misal contoh benar, contoh aja. Ini kayak ini ulun mapanden. Kada kita bebuhannya enang kuasa Allah. Kita kada Allah. Satu. Nang kedua. Balik pulang. Kada ampunku nang ini buhannya, ampun Allah. Kada ampunku, ampun Allah. Satu. Nang kedua, ini ampun siapa? Ampunku. Ampun siapa ini? Ampunku. Rumah siapa ini? Rumahku. Kendaraan siapa ini? Kendaraanku. Lawan nang tadi, ini rumah siapa? Rumah Allah. Ini aku mendiami haja. Ini kendaraan siapa? Kendaraan Allah. Aku memakayakan haja. Nih, nang jindik nang mana? Ini nang jindik nang mana? Ayo, lihat akannya sih tak. Nang jindik itu yang tadi, kada ampunku jua, ampun Allah, itu jindik. Kenapa? Kada ikhlas selalu kita nih jadi hamba, kada ikhlas selalu. Ada nang tadi, ampun siapa? Ampunku. Kendaraan siapa? Kendaraanku. Harat lah ika misi kendaraan, kawal lah ika manukar, mun kada diberi Allah Ta'ala. Nyawa nang betakun nang salah. Nyawa nang ada paham. Betakun tuh mau ukur ilmu orang ketahuan. Betakun tuh mau ukur ilmu orang. Bila kada cocok jawabannya lawan nang dimaksudnya. Belum lagi aja. Padahal nih tumpun orang pas bener. Ampunku juga aja. Inya sudah ikhlas. Bila berucap. Jadi hak Allah Ta'ala. Lalu kada inya nang mengaku. Dasar Allah nang mengakui hartan itu. Rumah siapa? Rumahku. Akunya itu masuk kepada ma'rifat hakikat, kalam nang bersih, kalam nang suci, dinisbahkan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas gugurnya, hilang inya, Allah nang terbit. Rumahku. Ada nang tadi kada ikhlas, kada ampunku juga, ampun Allah. Pun Allah tapi surang mahanyok. Dijualnya pulang ampun Allah Ta'ala tuh. Ada kalau nang jual rumah, jual kendaraan. Pada ampun Allah Ta'ala. Jualnya. Ayo, kada jindik dan itu. Pun Tuhan jadi jual. Apalagi ampun kuitan. Bininya. Makanya itu tadi. Ya, mun kendaraanku. Ya kalau rumahku. Biniku. Pungas. Tanah. Coba. Kada ampunku juga rumah nih. Ampun Allah. Kendaraan kada kendaraanku. Bini lain bini. Ayo. Situ. Kada biniku juga nang ini. Bini Allah. Sakit bawaan. Nyaman lah kada mengaji. Kasapas bener. Sudah tuh nang kada aku juga tuh. Padahal nang kada aku juga itu adalah salah satu tanda kada ikhlasnya orang itu menjadi hamba Allah. Nah, lalu hukumnya jindik. Allahu Akbar. Apa ada nang sembahyang nih? Daya dan upaya inya juga. Inya nang mana?
Jaka sakakali aja bang, Allahu Akbar. Siapa yang jadi imam tadi? Unda. Siapa yang membaca Fatihah merdu tadi? Unda. Selesai. Kalau sebut tunjulan. Siapa yang jadi imam tadi? Allah. Unda nih jahirnya ya. Koyo. Koyo. Jangan diamalkan baik nak itu. Tasulait kena ilat coba aja. Maka apa urutan ilat tuh kan ada? Mun awak sakitan kan ada bapak. Ilat tasilahu pian siapa mau urut? Jangan diamalkan. Jadi kita memakai hamba aja pandai nih ikhlas bujur-bujur jadi hamba memakai kehambaannya dalam dunia nih. Di mana mengaji? Di mana sembahyang? Di masjid Jadah. Apa gawian? Ikam mah ini nggak dunia aja banyak kadusan nang kisah buat Allah Taala. Ikhlas jadi hamba. Amun kisah Allah Taala tuh di sini nah. Sini. Allah Taala tuh. Ini amun di sini nang puang Allah Taala, muntung Allah Taala, sini makam. Allah. Ini nang ucai. Aku ini menyumbang buhannya aja. Harta Allah Ta'ala aja nang sumbangakan. Wah, koyo lah. Harta Allah Ta'ala aja nang sumbangakan. Lalu menyumbang nggak masjid sajadah 10 juta. 10 juta itu menyumbang ranai penitia karena di umum makannya. Tumbur tuh Allah Ta'ala tuh. Coba aja. Bujur kan? Ini siapa penitianya, ketuanya siapa ini? Ini satu teman kan? Bayar. Awak juga aja deh. Minum tuh nah, kalau salah pandir. Tak mandak duit 10 juta nyumbang, sekalinya sejumahat kada pengumumannya. 2 jumahat kada pengumumannya, 3 jumahat kada pengumumannya, sebulan kada pengumumannya. Mau bener aja mana duitku 10 juta semalam. Han, bepadah duit Allah Ta'ala. Mun sudah disumbang tuh buhannya, buhannya. Mun sudah duit tuh dijulung ke masjid. Diumumakan nurang kah, kadakah, ora popo. Mana? Itu bahasa muntai tak? Oh, pelaku. Hah? Bahasanya. Mun bersedekah sudah diumumkan orang atau duit kita itu kada ada habarnya lagi jadi semen kada, jadi tawing kada, jadi hatap kada, jadi tikar kada, biarkannya. Jangan pedulikan itu. Kenapa? Kada mengalir ya guru, amal jariah ulun. Jar siapa? Kada mengalir tuh. Ini misal pian basidakah 10 juta masuk ke masjid. Imbah itu kada ada habarnya lagi. Ternyata duit kita nih tagana di masjid. Kada jadi hatap, kada jadi tawing, kada jadi tikar, kada jadi kaca, kada jadi ini, kada jadi itu. Tagana jadi kas masjid. Apakah pahalanya tetap mengalir? Tetap. Kada dijadiakannya haro ya rugi menyumbang. Tatahan jadi kas tetap mengalir hari-hari. Kenapa? Itu kada di situ babnya Pak. Ini kita mengeluarkannya dengan niat bersedekah untuk masjid, untuk pesantren, untuk jalan, untuk mushola. Terjadinya apapun itu kada urusan kita lagi. Itu sudah menjadi urusan Allah. Kenapa? Jadi kita awasi. Nah, paku sebilah ini tukaranku lah. Mau benar nih. Cuk kebetis. Kejadian awas mawasi mentang banyak menyumbang tak cocok paku. Panitia aja membarang pada bagawi itu itu pak aja paku pian jua. Nang pian na menyumbang malam tukaran ke paku. Senjata makan tuan. Itu banyak tabu kada paham. Ada orang ke rumah bilang lawan ulun itu bermasalah di masjid inya. Gara-gara orang kampung Tombur mencari duit kas masjid. Bungul orang kampung ada pintar. Mana duit kas jas? Pengumumannya ada. Pengumumannya aja ada. Duitnya ada kelihatan. Maulah imbah diumumkan. Duit kas masjid ada 300 miliar. Ininya duitnya ininya. Gitulah kada. Berarti ada catatannya tuh ada duitnya gitu aja sudah tapi repot-repot. Sapalih kita nih guru aja kalah kenapa kalah jurun? Kalah jalan Muhammadiyah. Kenapa jujur kalah jadi jalan Muhammadiyah? Muhammadiyah tuh gurunya kada bekas.
Kenapa jadi kada bekas? Bila ada sumbangan langsung apa 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 digawiakan, tukarakan, jadiakan langsung jadi kada bekas-kasan. Mun kita nih kada bekas. Pak ada kerusakan, ayo kayak apa nih? Harau. Tapi mun sudah ada kas, tak ada rusak, puk. Jadi, kalau Acaraan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, acaranya acara di masjid, bepintaan, boleh badudi, duit kas pakai. Itu jangan mikir akan anu bari guru, duit kas. Nukar daging, duit kas. Gasan bari maulidan, duit kas. Pengajian, duit kas. Kada apa-apa, badudi bepintaan. Atau bepintaan juga, pitpak apa kepintaan, tapi duit kas sudah dipakai. Kena bulikakan oleh bepintaan, masuk akan pulang ke kas. Boleh. Kada paham bener, Hah? Kada ini nang kada paham, mau benar. Minum habis banyak kunah. Mana pusti bersedekah ke masjid hamba Allah. Imbah kada diumum makan. Abut, mana ditunda aja. Ayo aja. Imbahnya penitiannya kok kandaran puga pulang, wow bisa kok kandaran. Ini kada kawal penitiannya untuk Ustadz Norman kandarannya itu aja. Jangan nyoba ganti PCX kas malam deh. Selesai itu. Aduh, hai masalah. Tuh kisah nang ulun maok pian disesurungi kisah nang kisah wakap ini. Mau usahakan iya beri kada juga. Pon inggih. Pon. Nah, di sini perlu kita luruskan, wakapkah, sedekah. Nangaran wakap itu yahe banda. Bilanya berupa duit itu ngarannya sedekah. Bila berupa bata, samin, kipas, apalagi lampu, sound system, jam. Nah, itu wakaf ngarannya. Pon. Inggih, kada boleh digunakan ke lain, boleh digunakan untuk kepentingan masjid. Nah itu. Inggih, kada boleh. Ini ulun bawa kap gasan masjid lah. Nah kita lah. Kita semuaan kita, ulun gin bila bawa kap kita. Inilah aku bawa kap gasan masjid. Lalu digunakan apa duit ini? Hagan masjid. Bolehkah duit ini digunakan hagan nukar daging? Boleh. Kenapa? Acaranya di mana? Acaranya guruai di balai desa, kada boleh. Acaranya di mana? Di masjid, boleh. Nah itu. Karena bilanya berhubungan dengan masjid, nah cuman yang seperti orang bawa kap bata, pak bawa kap bata, bolehkah bata dimakan? Nah, jangan. Kada boleh lagi kalau orang bawa kap bata, pak bawa kap bata, lalu batanya dijual. Nah itu kada boleh, batanya dijual kecuali keperluan masjid gasan bata tuh habis, memerlukan nang lain, boleh bata tadi dijual, ditukarakan gasan nang lain, dihurupakan, itu boleh. Cuman bilanya masih memerlukan bata masjid itu, batanya kada boleh dijual, semennya kada boleh dijual, sengnya kada boleh dijual, bila masih memerlukan itu. Cuma bila alih fungsinya ada gasan nang lain, boleh dihurupakan lawan nang lain. Jadi ingatakan anunya sabuting wakaf lawan sedekah bila berhubungan dengan masjid itu boleh. Berhubungan dengan masjid itu boleh. Nang kada boleh, mikrofon. Ini ampun siapa? Ampun mas. Ada orang bawa kap mikrofon, ampun masjid bawa kap mikrofon. Limbah itu ulun bemaulitan.
Mainjam mikrofon ini gasan bamulitan di rumah ulun haram. Piring masjid orang bawa kap gasan masjid acaraan maulid nabi Isra Mi'raj ini dan itu salamatan di masjid. Mainjam gasan pangantenan haram. Gasan salamatan hakikah tasmiyah minjam piring masjid haram. Makanya Pak Guru aja disewa coy guys. Disewa coy, disewa. Bujur. Bila disewa boleh. Baangger lawan panitia. Sebuah 10.000 aja panitia. Sewanya. Baik nukar sekolah. Jadi mainjam harta masjid kada boleh. Biar pitan patuh lawan panitia. Biar patuh lawan kaumnya. Mainjam jangan. Kada boleh minjam. Bila hendak memakai harta masjid. Bapada unda menyewa. Rusak ganti. Itu hukumnya. Kurang tambali. Itu ngarannya boleh. Bilanya minjam wara. Tenda masjid. Sorobong ampun masjid. Pakai ke sana. Ini kada apa-apa aja harta masjid. Harta orang banyak. Kada boleh alih fungsi. Haram. Tapi munnya mencakup di luar lingkup masjid itu apapun jadinya boleh. Apapun jadinya boleh. Ulun bersedekah. Nah, Ustaz Norman ulun bersedekah beimpak bewakaf nah gasan masjid. Digunakan oleh Ustaz Norman duit ulun nih hagan memberi guru penceramah boleh. Pagatai guru aja. Anu amal ulun. Pagatai guru amal ulun. Amal pian sudah baandak di masjid oleh Allah. Kada bendanya nang dipandang kada. Bukan bendanya nang dipandang. Tapi waktu kita pian bewakaf, pian beimpak, ulun memberi masjid. Tu gugur sudah jariahnya ke situ. Biar tak kemana duit pian ini fungsinya tetap jariahnya mengalir. Nah ini sekira kita kaluasan paham tentang masjid. Nyaman mantang patuh angkut bener tikar masjid angkut minjam. Siapa minjam nih mamai lu. Udah boleh minjam menyewa. Kalau pacah guru disewa, makanya ngaran menyewa bilanya. Bila menyewa bayari, bilanya kurang tambahi cukupakan, bila rusak ganti itu hukum menyewa. Oke? Guru ulun menyewa guru masjid hendak bepangantenan makanan dalam nah itu makamam. Pangantenan dalam masjid. Orang batatai mau kasini bapanggung. Bedekor. Bapakaian pengantin ada boleh bepangantenan dalam masjid. Nikah pangguru, namun nikah boleh. Mun pacangan betatai. Situ artis, situ salon. Bahaya am nenek. Ya menyewa aja boleh aja. Kalau menyewa aja duitnya keset. Nah. Jadi bawakaf, ujar ayah tadi kan bawakaf. Hagan masjid, kada boleh dipakai hagan ke lain. Itu bujur. Kada boleh dipakai hagan ke lain. Bujur, itu bujur. Nang kita bicarakan, wakaf bolehkah dipakai nang berhubungan dengan masjid? Boleh. Bila berhubungan dengan masjid, itu boleh. Nukar kipas angin ke pasar, kipas angin di mana orang menjual? Di mana? Di mana Jet? Di Cempaka. Nukar kipas angin ke Cempaka 4 buting. Harga kipas angin sabuting 400. Nukar 4 buting 500, nukar 4 buting 2 juta. Transportasi 500.000 bungul. Sabuting kipas transportasinya. Orang tuh bila hendak jadi khadimul masjid, tulak ke pasar, nukar banda nang di dalam masjid, mun ada aja duit kantong sorang aja cuy ya. Jangan pakai duit masjid, ojeknya, taksinya, apa lagi, segala macamnya. Ini kada transportasi, kada usah dibuat transportasi itu, nyawa anak jadi apa?
Kada papa jo, sebahagian ulama menghalalkan orang nang badiam, orang nang umpat man amfaku amwalhum wajahadu berjihad batang tubuhnya di masjid, boleh memakan duit bila inya membantu sakadar untuk makan, boleh. Tapi ada juga sebagian ulama yang kada membolehkan. Nah, hendak nyaman, hendak aman, kada usah. Bayar tulak ke pasar 5, tulak ke Cempaka situ. Aku seharian jari ini kada singgawian, jak begawi jak kuliah 200 barangnya lagi sen aku nah. Mana ini nganya ikan begawi di masjid mau lupa. Kada khadimul masjid. Ada masjid, gundul sakutnya. Paham sudahlah. Jadi ada duit kas, ada duit kas di masjid, tak kita mendadak acara. Ciao, siapa gurunya nang ceramah bacangan nanti nih? Guru Yanur kah? Kada jadi kah? Aku jago, guru Jaro, tak guru Jaro. Ternyata bepintaan, kada sempat. Acaranya misalnya dadakan, kada sempat. Acaranya ini gurunya tiba-tiba malam ini akawa ini tak kada sempat. Jadiakan duit kas pakai. Itu untuk kemaslahatan masjid berfungsi boleh. Nah, bepintaan baru di guru boleh. Tapi guru aja bila badudi ini bepintaan kada dibayar orang lagi sudah juga acaranya. Nah itu tipang. Masalahnya pulang. Dan kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk. Maraha Isa belum lagi. Jadi apabila kita kada ikhlas kedudukan kita sebagai hamba, nah kayak tadi itu kita ini sama lawan jindik. Jindik itu kafir kasamaran. Karena lazim berhimpun syariat dan hakikat seperti yang telah lalu daripada perkataan Imam Junaid radhiyallahu an. Imam Junaid radhiyallahu an. Ujar Imam Junaid bahwasanya bila kada tahubung syariat lawan hakikat itu adalah jindik. Setelah itu tatkala hasil pada seseorang makam fana fillah dan baqa billah niscaya memperoleh ia akan lazat musyahadahnya akan Allah Subhanahu wa taala atas berjinak-jinakan dengan dia. Jadi jindik ini dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi di dalam perkataan beliau. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syari'atin batilah. Itu ujar Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, ujar Junaid al-Baghdadi, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tajandak wa man tasawwafa bila tafaqqatin faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Wa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaq wa man tasawwafa bila tafaqqatin faqad tajandak. Barang siapa beramal rajin, batang tubuhnya nih. Nah, tapi kada tahobong batinnya lawan Allah, maka orang itu dingarani fasik. Barang siapa tahobong lawan Allah Ta'ala betasawuf benar, bapandir gin sedikit Allah. Segagalanya Allah buhannya. Aku nang kada ke masjid ini gin kehendak Allah. Oh mantap benar ini nih. Aku nang kada umpat ke pengajian nang ini itu semuaan kehendak Allah. Itu salawar cawat tak keluar ngarannya Batman. Superman, Batman, Iron Man, hiya aja itu nang baca cawat di luar aja ta. Nang bilanya babinan kotang di luar ngarannya Wonder Woman. Nah, jadi bila kita itu beribadah nih pangulir benar, tapi hati ini semuaan iradat Allah. Itu ngarannya pakat tajandak, sungguh orang itu kafir jindik. Ibadah kulir tapi dalam hati Allah. Nang memberi aku rezeki Allah. Nang memberi aku sehat Allah. Nang memberi aku paham Allah. Nang mula aku kada sembahyang Allah. Nang mula aku kulir Allah. Nang mula unda zalim nih kada kau pang unda zalim nih kada Allah Allah nang menjalim makan. Ini bukan tasawuf lagi. Taraub. Bukan tauhid lagi, tahwid. Samaan. Nyaman benar.
melihat orangnya kadadaan. Angkat sandalnya 2 buting. Sandalnya kada dibuat di rumah, tinggal akan ambil sandalnya, maka mereknya New Era Neckerman. Sekalinya tersalah jumput, tak jumput swallow. Maka bapadah pulang. Si Ano mintanya sandal lah, ambil aja. Menjemput sandal orang tuh bapadah, ambil aja. Ikhlas aja lagi kam, ikhlas benar aja. Itu hakikat tasilahu ngarannya buhannya. Nah unda nah ya. Nang kada bisa mengaji, kada bisa baca kitab nih. Kandak undal aja. Kan, woyo. Padahal dah sakandak belajar kada hokon. Mengaji kada hokon belajar, membaca kitab kada hokon belajar. Tapi mira suruh membaca kandak unda kada bisa aja. Hon mantap benar. Raja aneh. Mengaji itu. Siapa nang paling patuh dulu sini? Majid. Andre. Mengaji itu jangan membarang huruf asal sabat. Apa mengaji? Mengaji. Tahu laju aja, kada tahu burit kepala, ain jadi alif, alif jadi ain, kap jadi kop, kop sin jadi shin, sin jadi sa, tak jadi to. Waduh. Nah, sakit kepala malaikat. Nah, ya malaikat kada dicatat mengaji, dicatat salah. Sian malaikat kada katukatan obat meksagi pagi-hari malaikat mah. Unda belum pernah belajar lagi majid membaca Quran kayak Pak. Kena unda tes, kalau usah betes teh, unda PTH 4 nya unda tes kena baca jurang. Ujar minum baca Quran hari-hari je mah pegang bacaannya. Onok tahu. Onok itu guru sampai heul membaca. Parajuan. Jadi manusia parajuan bener. Hah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Kenapa alam? Alif lam mim alam. Toha. Jamin toha, jangan tapi nyaring, jamin toha nang bini-bini. Kenapa mak? Abah hikam toha aja. Karena nang toha. Belajar bujur-bujur. Belajar itu bukan nang berhadapan 2 guru, belajar itu mendengar. Oh nah ini bacaan orang, kita ubah-ubah pun kita tuh supaya bagus gitu. Gin belajar bagus sudah, karena disahakan lawan orang nang bisa. Biar mencari manusia tuh nang ini mencari manusia tuh ngalih tak bawa Quran, duduk ke muka guru. Guru jagakan pang bacaan ulun, bila salah tak gurakan. Tuh ngalih cari manusia nang itu ini. Cari manusia nang pasrah tuh ngalih. Nang rojok lawan guru tuh ngalih. Nah guru ulun hendak minta itihiakan ulun membaca jagakan bacaan ulun ngalih. Cari manusia nang itu tuh. Kenapa? Bilanya membaca takutan disalahkan, yaitu tuh. Malih sembahyang kada hakon nah guru tampulu kita berduaan lihati ulun sembahyang bujur kada Allah assalamualaikum bujur kada ini kada sembahyang meitihi orang maka maghrib haja turun isya kada turun subuh kada turun juru kada turun asar kada turun ya kena tahiyat masjid 3 juga tahiyat masjid 3 karena nang dilihat maghrib aja belajar kedokon hadapakan ulun ingin aku naik juga. Sini, guru, lihat sembahyang ulun bujur kada. Julun salah. Belum lagi dicoba aja sudah salahnya. Belum dicoba tuh, maka salah. Coba dulu. Nah. Allah. Guru, ulun tangan nang kayak ini kayak apa? Bujur ada nama medahkan yang ini kayak alif, lam, ha, wiyo. Biar kada dikantup ginta tapain yang ini tulisannya Allah. Biar kada dikantup. Tuh gin tulisan Allah nang ini membarang pun orang diambil murid orang dikacau kada tahu Allah Ta'ala nama subhan Allah belajar bujur-bujur umatan A sampai Z
takbir kayak apa, ucapannya kayak apa, panjang hadapnya di mana, itu pulang mandak tangan di mana, Syafi'i kayak apa, Malik kayak apa. Nah, bila Syafi'i Allahu Akbar, andak di bawah dada di atas pusat. Di tengah-tengah tangannya kiri, tangan kanan menumpang. Syafi'i. Ulun guru hendak belajar Imam Malik. Imam Malik kada belipat tangan. Allahu Akbar. Lurus saja. Imam Malik. Imam Hanafi guru. Allahu Akbar. Nah, Imam Malik. Imam Hanafi. Imam Hambali guru. Allahu Akbar. Bawah pusat. Nah, Imam S. Arifin guru. Banyak para imamnya. Tahiyat, no, tahiyat. Bila sudah duduk tahiyat langsung andak di kepala lintuhut kita tuh tangan da bintu nah. Macam itu tangan andak nah. Nah. Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah diil. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Gembirakan, jangan turun tangan ini sebelum salam. Jangan turun tangan ini sebelum salam. Sesudah salam jangan dibalik. Kada balikan, langsung aja angkat kamu sunnah aja. Nah, terus Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Kalaunya Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah langsung turun sekali menunjuk aja. Nah, kalau Imam Hambali siapa sebenarnya Imam Hambali? Kalau Imam Hambali at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Bila ada kalimat Allah, assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, bila ada kalimat Allah tunjuknya. Nah, tunjuknya. Nah, kalau Imam Malik kayak apa Imam Malik? Syafi'i naik, kada salam, kada turun. Imam Hanafi apa? Sekali naik, sekali turun. Imam Hambali Allah, 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 Allah. Ya kalau? Nah, kalau Imam Malik itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah turun. Nah, tapi kalau Imam Hanafi tadi asyhadu an la ilaha illallah turun. Sekali naik, sekali turun ampih. Kalau Hanafi dihabisakannya asyhadu an la ilaha illallah anu Malik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah hanya. Betulan, pian umpat Imam siapa guru? Aku umpat Imam Norman. Di sini. Nah, jadi paham-paham kita sedikit itu. Juga kalau sedih kan. Ulun guru kada betul tunjuk ada apa juga. Ulun taranai ja guru kada apa juga. Ulun guru kada membaca Fatihah, bulik aja kam. Kenapa masjid kan membaca Fatihah? Nah, jadi ikhlas diri kita supaya mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala dengan panah, jauh kita daripada sifat kajindikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dikit lagi. Dan sampailah ia kepada martabat segala syidik yang muqarrabin dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya dan bernama ia arif billah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina hamzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wa ridha wal yaqin wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina ahmal husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa'ah wa ala alihi wa sahbihi jawi siyadah wa sayyidina Abil Abbas hadir
wali bali abil malakan istiqamah wa sayyidina al-ghaus al-azam si Abdul Qadir Jilani jil karamah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallu alaika ya Rasulullah laka syafa'u ala jami'in rabbana jami'un nas liyawmil la raiba fi inna Allah yukhlifu min azma bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahzatan wa manama fid dunya wal akhirah arzuqna kamal al-mutabati la khuzahirin wa batin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin barilaan barataan ampun maaf bila ada salah hilaf.